Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku nyari go higher sikit. Okay. Higher sikit. You want me to go higher? Okay. Janganlah, tak boleh terkehil lah. Aduh. Jangan terkehil. Okay. Selamat datang ke podcast Oh, Ya Ke? Makin bagus. Alhamdulillah. Apa khabar? Boleh jadi penyanyi. Okay. Apa khabar para pendengar semua? Selamat datang sekali lagi. Thank you so much once again kerana sudi mendengar kami sampai ke episod kali ini. InsyaAllah setiap episod ni kita akanlah cover benda-benda yang boleh dipelajari oleh orang ramai lah. Even just bukan untuk korang, sama untuk siapa macam Alif cakap datang Alif Aziz, kita interview Alif Aziz, which is something aku have been holding on tau. Telinga yang paling dekat kita, telinga yang paling dekat dengan mulut kita adalah telinga kita sendiri. Betul. So apa-apa yang advice yang keluar tu, it is an advice for us also. So it's good. Memperingati diri sendiri. So episod kali ni sama seperti episod yang lalu atau episod yang akan datang, insyaAllah dibawa khas oleh Khalifa Realtors. Khalifa Realtors. Tak ada lagu Tak ada. Jangan sembarang mau jiggle sendiri. Okay, kalau korang nak jual beli rumah, nak sewa rumah, kalau nak ada any enquiries tentang rumah tu, kalau korang nak ada macam baru kahwin ke, ada orang meninggal ke, faraid ke, anything, boleh saja korang telefon nombor ini 8892 5882 8892 5882. Itu je. Jadi kalau untuk rumah ke apa, nak sewa ke apa, ataupun kedai pun boleh kan, kedai? Boleh, InsyaAllah boleh. So untuk kedai ke, nak cari kedai, untuk buat bisnes ke apa ni semua, boleh cari Khalifa Realtors. Dia ada kat Facebook, ada kat TikTok, ada kat Instagram pun ada, bro. Wah, mau lah. TikTokers ada orang juga TikTokers. Nampak video dia masih tengah learn. It's not easy though, honestly. I think for their generation lah, aku not saying like you guys are old. Tapi for your generation to keep up with TikTok is not easy. Aku totally understand, sebab it's a big gap, sebab TikTok ni kira kan Gen Z tau. So the jump of 2 generations, and for you guys to actually try to actually learn benda tu, it's not easy lah. Mana dulu zaman tak ada social media langsung. Dulu zaman aku apa? Dulu pakai apa? Dulu you all marketing pakai apa? We are talking about 19 berapa? 1980s onwards abang balik. 1920 Itu dia. Lama. Dulu memang tak ada Sebelum Jepun. social media kan. Facebook tak ada, TikTok, Instagram semua tak ada. So kita semua kalau market ourselves atau kita list a house kat surat khabar. Surat khabar. Especially berita harian. Kalau you tengok weekend, Saturday, Sunday, gambar diri sengit-sengit sikit. Muka kat luar lain, kat dalam lain. Muka black and white. Is it the page yang dengan all this macam kerja-kerja? Is it the same page? Same page. Bukan page yang ada bukan bawah. itu almarhum. Tahu. Nampak? Dia sebelum cakap dia dah tahu. Itu almarhum. Itu yang kata Al-Fatihah. I don't know whether people still do it now, but there was a trend last time, macam let's say ada keluarga meninggal. Untuk apa tu actually? Jadi you know, aku feel is it pasal nak cari keluarga yang untuk beritahu ke, ataupun macam just nak orang bacakan Fatihah ke, ataupun what's the purpose? Do you know that? Ada pengumuman lah. In case pasal dulu tak boleh WhatsApp group apa, tak ada. Tapi pager ada apa? Pager tak boleh masuk gambar. Betul. Pager 143. Kalau tu untuk inform, maybe kita tak dapat inform yang saudara terdekat. Betul. Because dulu maybe handphone was not there, so not everyone have an handphone. So and dulu to what I understand kan, dulu kalau Melayu punya semua yang kotak kecil-kecil, yang black and white. Kalau yang Cina punya besar weh. Aku pernah nampak setengah page. Itu because it's the difference of price. Because aku last time bila family member aku meninggal, macam makcik ke pakcik ke atuk nenek kan, memang nanti kita akan pergi sana. Aku lupa kat mana lah kan, dekat berita harian ni tempat lah. Berita harian SPH. Berita harian tu lain. SPH tu untuk bikin gambar and then macam proses lah benda tu. Tapi it takes a few $100 for like one bikin duit weh. Alhamdulillah. So you all imagine dulu kita punya marketing. So kita buat dekat newspaper. Unlike now kita more on the social media. Some of them they still do in the newspaper. Ada lagi but not much. So imagine dulu kita 4-line ad Just a 4-line ad, it cost us dalam 20 plus
20-30 plus dollars. Yes, per ad. So imagine you have so many listing. Then itu kat Surat Khabar apa tu? Orang putih. Listing. Then kalau Surat Khabar Melayu, so it's another cost. So you imagine every week we have to do that. Dulu in the 90s and early 2000, $20 is a lot of money. Yes, of course. And then rumah semua harga murah. Jadi it's very expensive lah. And then itu yang satu listing macam Faizal cakap. So kalau imagine kita punya listing, kita ada 10 listing every weekend, Saturday and Sunday, kita letak 10. So dah 400 banyak lah money. Banyak. And then on top of that, kalau kat Berita Harian kita advertise our own advertisement, macam kita punya gambar, dia sengit-sengit saya cakap kan. So sengit tu macam mana? Cuba macam sengit gitu. Cuba Malik macam mana? Cuba tengok ni kamera tu, tengok kamera. Macam mana? Ini dia lain sikit, dia kena diri sengit, kepala kena sengit gini sikit. Pakai tie dengan kot. Tapi bawah seluar pendek. So dulu proses kita nak pergi sana, nak ambil gambar dan bawa kan, dulu mana adalah 3D ke apa benda kan, HD. So everything 3D keluar suka apa? HD ya. So dulu kita kena pakai pergi kat luar ambil gambar, then a proper one hantar pergi SPH, diorang approve. So that kind of ad will cost you about maybe $200, that kind of kecil. And then it's coloured. So kena colour lah. Then Saturday and Sunday. So 1 week kita spend quite a lot of money dulu main marketing. So kalau colour different price. Yes. Black and white different price. Yes. So dulu kalau agent semua you boleh nampak, diorang suka bawa classified ads early in the morning. So macam kita lah, beli Surat Khabar lain kita baca jugalah, tapi classified ad tu mesti tak boleh hilang. Because this is where kita find listing. And look at kita punya listing dulu, ada kita buat mistake apa all this thing. So is it the wording pun must entice correct. So nak kena choose the correct word and everything. Tapi listing ni isi yang macam all this macam 4 bedroom Jurong West, apa ni, high floor, all this sekarang pakai macam itu. Apa property guru sekarang. The portals are all the portals. So that's why now we have social media. So that's why you need to use the social media, because now everybody is all going to, nak cakap going to lah, everybody using social media. Yeah. I think nobody uses Surat Khabar anymore to find a house. Yes, correct. Maybe yang old school sikit lah. Old school dia. Tapi I mean based on your experience dulu dengan sekarang, where sekarang pun media sosial, dulu Surat Khabar, efektif tak dulu Surat Khabar? Time tu kira macam lagi banyak daripada media sosial ni ataupun macam mana? Dulu memang tak ada social media. Dulu semua orang dulu, cari rumah. kalau Surat Khabar, cari rumah semua beli Surat Khabar. Surat Khabar tu it works tak? Kita punya tangan semua sampai ada mark hitam putih kan. Dulu kalau pegang Surat Khabar kan. So, every time ada itu mark. So because kita keep on flipping, kita ambil pen, kita circle ini nak tapi agent ni. Tengok rumah ni. Agent kita punya listing ada kat sini. So every time bukan kita agent saja, consumer diorang nak tengok rumah pun diorang telefon kita dari Surat Khabar, because that's the only avenue for them to look for a house. Right. Tak ada tempat lain. Tak ada internet, tak ada. And then pager lah paling kuat pun. So advertisement ni macam Khalifa Realtors, page lah kami. Macam gitu Itu the bigger ad. Bigger ad. Itu mahal sikit. Dulu radio pun ada, tapi radio tak popular. That time belum trend lagi lah radio. Tak ada disiplin lah Yan. Tak ada, aku dah orang kamera belakang dah bisang aku duduk dah mengangkang. Kaki. Faham. Sebab I think for me personally, I also went through that era sikit. Sebab dulu macam kalau bila aku 17 tahun 16 tahun aku nak cari kerja, aku cari Surat Khabar. Correct. Sebab Surat Khabar nanti tengok nak kerja apa, part time, full time, dishwasher lah apa. And then you highlight Christmas card. Jual Christmas card. Pernah fikir lah. Pernah lah. Sedih sih. Tapi satu, kita that time after school kita cari kerja, me and my friend. So this my friend ni dia ada lurus bendul lah. So we give them this number. Kau call dia number lah. Ni number dia tengah cari orang.
So dia pergi call. You know, the person cakap, you don't play this is Singapore cascade. Aduh. Itu habit dulu. Orang suka buat main dengan Singapore cascade yang nombor. For some reason. Dulu pun ada habit orang suka tulis nombor kau kat belakang bas. Belakang toilet. Belakang toilet. Belakang toilet lain. Belakang toilet lain. I like handsome boys, please call me. Jangan. Itu jangan. Tapi dulu atau kenapa budak-budak nakal lah kan, macam nombor chicks lah, dia suka taruh kat belakang bas. Yang belakang yang duduk seat tu, situ nanti diorang akan tulis nombor chicks ke nombor apa, yang member tu orang nombor. Ada pula orang nak call. Yan dah senyum-senyum dia pernah fikir. Macam lalu lah macam fikir. Tadi yang tulis tak nombor. Tapi masih ingat tak yang kalau kat phone punya tempat bawah ada yellow pages? Yes. Itu macam mana nak cari nombor apa semua. Dia ikut nama is it? Ya kan? Tapi nama semua orang ada kan? Ada, semua orang ada. Amazing ke? Interesting. Untuk cari Mikrofon. Kasih dia berbual. itu ada. Dia nak pegang ni kan. Sebab lama ni aku. Kalau nak cari orang, you must have their full name. Full name as per NRIC dan diorang register dengan telco kan. So lalu pages akan capture, akan tulis kat dalam pages. Unless you want it to be private, you must indicate lah masa tu lah. Macam aku tahu semua. Betul. Tapi aku ni. tapi dulu we can remember all the numbers in our head. Yes. Telefon nombor. Sekarang susah Sekarang satu orang main nombor aku tak ingat. Touch of a button kat kita punya handphone, that's it, we call the person. So bila handphone hilang, kita panik. Siapa yang nak call macam Betul. Dulu aku ingat nombor macam nombor mak aku, nombor bapak aku, nombor telefon rumah. Yes. Minimally nombor telefon rumah nak kena tahu. Betul. Sebab in case tak ada prepaid tak top up ke kan, nak kena pakai 10 sen. Dulu dekat telefon booth ada dekat telefon booth MRT station ada ni telefon. Ada phone booth. Phone booth. Untuk phone booth. Yes. Ada dekat MRT station aku akan sampai, aku akan call member aku punya rumah. Assalamualaikum cik, Haikal dah keluar rumah. Pasal kita tak tahu dia dah keluar rumah ke belum. Sebab dia dah janji kita habis dia tak keluar. Itulah cerita dia. Amazing. Okay. Kita nak sentuhkan sirah lah kan. Sebab sebab jadi kita tak pakai comset. So tadi saya punya stage manager tadi tak cakap. Aku nak tanyakan sirah tentang kita selalu buka sirah tentang kisah Nabi kan. Tapi kita tak pernah buka tentang ibu kepada Nabi. Ibu kepada Nabi. Ibu engkau lah. Tentang because maybe you want to share tentang sirah Nabi. Sebab ibu Nabi tu kita tak pernah orang ceritakan sangat. Sebab dia dah, the only general story yang kita dengar is dia dah give birth to Rasulullah. And then lepas tu like years later tu dia wafat. Kan? Tapi kita tak pernah tahu nama dia. Betul lah nama Aminah. Betul? Bukan Aminah betul lah. Siti Aminah. Ya ke? Kau ni jangan lah. Aminah siapa? Betul lah Siti Aminah. Ibu pada Rasul bukan Siti Aminah apa? Siti Aminah. Bukan buku sirah. Okay, ni aku promote. Ni buku sirah ni aku beli daripada Madinah. Buku ni tak murah kan. Betul buku ni tak murah. Tapi really it shows it teaches you a lot lah tentang kisah Nabi. Okay. Jangan main-main. Okay. So I think ni adalah suatu perkara yang mustahak bagi setiap orang untuk tahu tentang sekurang-kurangnya. Sebab I think for us kita kenal siapa artis-artis yang kita kenal. Dan kita Justin mana Bieber, ada all this Usher, macam ataupun local artis ke apa ataupun ni kadang-kadang kita kenal mak mereka siapa, bapak mereka siapa, umur dia Rosli, sekarang tahun ni berapa, birthday diorang. Ustaz Rosli saya kenal. Bapak dia. Siapa? Ustaz Rosli. Bapak dia. Dari kau lambat lah. So I think wajib bagi kita at least kita tahu siapa mak bapak Nabi SAW. So nak cakap pasal ibu Nabi SAW. Nama ibu Nabi SAW adalah Siti Aminah binti Wahab. Siti Aminah binti Wahab. Jadi Siti Aminah binti Wahab ni dia termasuk daripada golongan ataupun orang yang baik keturunannya. Maknanya keturunannya ada di antara keturunan-keturunan yang mulia. Dan di antara keturunannya itu adalah di antara keturunan yang awal-awal sekali menjaga Kaabah.
Mana ditugaskan untuk menjaga Kaabah. Dan tahu tak, isteri daripada Siti Aminah tu dengan daripada bapaknya Nabi SAW, which is Abdullah bin Abdul Muttalib, dia punya lineage dia sampai ke atas sama Kinana. Tak faham. Dia punya moyang dia sama. Oh, is it? Sama moyang. Sama moyang dengan siapa? Dengan bapaknya Nabi SAW. Mak dengan bapaknya Nabi SAW. Oh, so diorang actually related. Yes. Sampai ke Kinana. Nabi Nuh alaihissalam. Terus naik ke atas semualah. Jauh sangat Nabi Nuh. Okay, sorry. So semuanya ada kaitan. So itu ibunya Nabi SAW dan bapa Nabi SAW adalah namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. So bukan Abu Talib. Abu Talib pakcik Nabi SAW. Jaga dia lah. So ketika bernikahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, bapa Nabi SAW, dengan ibunya Siti Aminah binti Wahab, ketika nikah apa semua, maka dapat satu-satunya anak, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ketika dalam mimpi Siti Aminah, ibunya Nabi SAW, dalam mimpi itu, ketika tengah mengandung, dapat mimpi yang ada seorang yang datang ke hadapan Siti Aminah kemudian beritahu bahawasanya kandungannya ini adalah kandungan yang luar biasa. Sehingga nampak dalam mimpi itu bercahaya dari perutnya itu. Dan bercahayanya itu, cahayanya sampai ke arah Persia ataupun panggil sebagai Persia. Jauh daripada Mekah sampai ke Persia, jauh sangat. So daripada situ kemudian sayangnya dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi SAW kat dalam kandungan ni, bapaknya meninggal. So macam mana bapaknya meninggal? So ditugaskan oleh Abdul Muttalib, which is atuknya Nabi SAW, tugaskan bapa Nabi SAW Abdullah untuk pergi berdagang kat Syam. So bila balik tu di Abwa meninggal. Sakit. Dan Nabi SAW dengan maknya pun ketika dah dilahirkan, tahu tak Nabi SAW ketika dilahirkan dah bercelak. Dan makhtun, iaitu sudah disunat. Dan Nabi SAW dalam keadaan bersih, tak ada darah apa semua yang kena dilap-lap, cuci-cuci apa semua, tak payah, tak perlu. Dan satu lagi, tali pusatnya sudah terpotong. Amazing. Wow. Amazing. Dan dikatakan satu lagi, ketika Nabi SAW dilahirkan, kepalanya itu menadahkan ke langit, menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Usually baby giver dia pandang mana? Dia boleh dari kiri kanan ketika dikeluarkan kan. You should inilah masuk dalam ward. Itulah kalau insyaAllah kalau diberikan isteri dijodoh tu dimurahkan rezeki, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Amin. Dia kena banyak duduk kat KKH. Barulah tahu macam mana dia punya jerit dia nanti. Itu isteri orang. Aku kat situ buat apa? Isteri sendirilah. Duduk tengok ya. Ada orang tengok aku. So seperti itu. So di antara kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW. And tahu tak, Nabi SAW dia tak macam budak-budak lain. So dia punya growth dia was very fast. So ada yang katakan ketika umur 9 bulan pun dah boleh start untuk bercakap already. Dan boleh berdiri bercakap. 9 bulan. 9 bulan setelah dilahirkan. Right. Setelah dilahirkan. Takkan 9 bulan dah perut ada berbual dengan siapa. So seperti itu. Dan I ever read before dalam satu hadis, Nabi SAW ketika menyusu, tak ada hari seperti hari Isnin dia tak nak menyusu. Oh iya ke? Pasal dia puasa? Dia sampai waktu masuk waktu maghrib baru nak. Seperti itu. Dan kebanyakannya Nabi SAW menyusu adalah di sebelah kanan Siti Aminah, rather than kiri. Right. So it's amazing, bro. It's amazing. Right. That's why sirah ni it's amazing.
Correct. I think this is the reason why again kita buat podcast Soyaka ni, sebab kita nak mengetengahkan tentang sirah kan. Memang kita bawa current fashion tadi, kita bawa pasal social media, kita bawa pasal khabar ke apa, kelakar-kelakar ni semua kan. Tapi memang the reason why again I open up with Ustaz Fad untuk kita buka sirah ni sebab it's limitless, it's endless. And bila kita tahu tentang sirah tu, macam sekarang kita learn something new tentang ibu kepada Rasulullah, you know, and Rasulullah himself. Kita punya love for Rasulullah is more pasal kita understand. Sebab banyak orang, bila kita cakap orang cinta Rasul, cinta pada Allah, orang tak faham benda tu because kau tak kenal. How do you love someone you don't know him? So you need to know him, then you love the person apa. So kalau siapa yang nak kenal nak berkenalan dengan saya gitu dia cari kesempatan, cari can itu yang pepatah Melayu kata kan, tak kenal maka tak cinta. So betul. You bayangkan daripada sirah ni, so sirah is never about a bedtime story thing. Betul. Sebab every perjalanan yang Nabi SAW jalankan dalam kehidupan dia is always a lesson for us. Yes. So even macam gitu tadi, ketika kat dalam kandungan dah kehilangan bapa. Kemudian Nabi SAW pun ketika umur 6 tahun ibunya meninggal. Di mana? Tempat yang sama, Abwa. Di daerah mana bapaknya meninggal. So umur 6 tahun, masih kecil lagi lah. So any of us yang rasa yang ketika mak bapak saya meninggal waktu saya kecil, saya rasa saya kurang kasih sayang, sebab itu saya jadi macam gini. It's never a reason. It's never a reason. If you feel that you selalu kehilangan mak, terus you jadi depression, jadi anxiety, kemudian you jadi macam tak nak buat apa-apa semua. Daddy issues. Macam all this things you tak nak kerja dah. Saya pun malas nak solat sebab saya selalu doa dengan Allah SWT untuk sembuhkan mak saya, tapi mak saya meninggal juga. So saya macam dah patah semangat untuk hidup. Don't ever say like that. Don't ever feel like that. Sebab apa? Nabi SAW went through what you went through. And bayangkan Nabi masih kecil tau. And you kalau kehilangan pun, kalau tak masa kecil, you dah dewasa, dah ada isteri, dah ada anak, baru kehilangan mak bapak. Nothing actually. You still feel the love from the parents. You felt before. Nabi SAW never felt from his own father. I think this one also I want to touch on because macam orang kata, because I have childhood trauma, because I lost my dad, I lost my mom, ni semua. Kalau nak katakan zaman Nabi tu dengan kehilangan apa, tak pernah dengar kita cakap pasal Nabi ada anxiety, Nabi ada depression, trauma ni, trauma tak ada langsung tak ada. So that's why pasal and we are not saying that doesn't exist. I mean depression and trauma ni adalah suatu kecacatan bagi tak we're not saying that, but you need to control your emotions. Yes. Solatlah kamu kan sebelum kamu disolatkan. Tak ada link Jadilah Tapi memang tak because I went through depression and anxiety myself Aku tak bukan nak kecam orang ada depression anxiety, because I was someone who had it, and aku still have anxiety from time to time. But what heals me, even though last time bila kita tengah hardcore kena going through depression dan nak bunuh diri semua, I was through that phase lah. But what heals me honestly is solat. Memang bila kita tengah going through that, bila orang cakap kita solat, nanti kitanya hati macam diamlah. Macam kau ingat senang apa aku go through, kau ingat senang you don't know what I go through. But actually bila kita dah solat tu, then kita understand why people tell us to solat. Sebab kita recharge benda tu, kita akan keluarkan all the negative, and then kau will think better. Sometimes kalau kita nak bikin certain decisions atau macam it's better to solat first, kau tenangkan diri kau, baru kau make the decision sebab kau dah tak ikut tu your emotion sangat. Talking about decision, macam mana saya nak pilih rumah? Tiba. Okay, satu. Apa macam nak beli rumah? Okay. Macam any tips? I mean for young couples lah. For young couples ataupun orang yang baru bernikah ke, baru kahwin ke apa ni. Based on your expertise, should they go for BTO or resale? Okay, I think this kind is very straightforward. Okay, for those first time buyer, important is mesti nak tanya diri diorang boleh tunggu tak? Because BTO ni, sales of balance flat, dia ada demi timeline. So kalau rumah BTO tu 5 tahun. So if they have a place to stay, diorang tak kalang kabut, I would rather ask them to go for a
a BTO. Okay. If let's say they cannot wait, or they want a bigger space, because sizes rumah resale dengan rumah baru, dia punya size a bit different. So some of them they want faster, be a bit bigger, and also to stay near the family. Because kalau beli BTO, you cannot choose the area that you want. For those first timer, if they can buy the new flat, by all means go, because that will be a stepping stone for them. Even though tak dapat, don't be disheartened, because you boleh beli rumah resale, you ada a lot of grants. And furthermore, you all can choose the area, nak dekat dengan mak ke, dekat dengan amenities ke, dekat dengan sekolah anak ke, all this also tak jadi masalah. I mean, why you choose as BTO? Macam kalau boleh tunggu, why BTO? Is it cheap, or is it because of the price wise, ataupun? Okay, the price is a bit cheaper. Malik want to explain on this part? Why macam gini, berbual macam gini oh, serius nampak? Formal sih. Abang Malik, jangan lupa berbual tu sengit nanti. Kepala. Okay, kalau kita beli BTO, harga dia murah. 5 years later, kalau you decide to sell your house, you will make some good profit lah. Because you be buying cheap. Jadi on average sekarang siapa yang jual selepas 5 tahun, mereka akan dapat 200,000 cash. So yang beli BTO sekarang 5 years ago lah, 5-6 years ago, diorang punya profit, most of the time kita pergi presentation, kita kira range of, depending on mana so on the range of 180 to 250 macam tu diorang punya cash proceed. So quite a lot. So in terms of BTO, tapi in terms of resale pula, dia ada pro and con lah. Kalau resale, dorang when they sell 5 years later, dorang tak akan dapat cash banyak depending on the market, tapi dorang akan become CPF rich. Because grant yang dorang dapat semua, yang dorang beli tu, dorang dapat first timer grant. For example, 4 bilik dorang dapat 80,000, dekat dengan parent 20,000, and then enhance another 80,000. So total grant dorang boleh dapat 180,000. This, and then husband and wife akan dapat 90 each lah kalau dapat maximum. So when they sell, this grant akan masuk ke dalam CPF mereka. Diorang tak ada kasih balik government lah. It's their entitlement. Diorang akan dapat itu grant dalam CPF. Jadi when they buy next house, diorang suddenly banyaknya CPF aku, tapi cash diorang lesser. Where else yang beli BTO, cash akan banyak, CPF akan macam biasa je, tak banyak. This is the difference. Amazing kan? Betul. Memang faham tak saya? Faham. Cikgu faham. Tak faham nanti call. Rasa siapa pager. Kalau siapa rasa nak page diorang, boleh page diorang di 8892 5882. Boleh leavekan message sajalah. Tu kita kalau ada any soalan tu sama saja tentang BTO ke ni, you guys can actually voice note pun boleh lah kan. Senang lah, picit je. Bang, Assalamualaikum, saya dengar Khalifah Realtors dekat, oh ya ke? Okay, saya nak tanya, nak beli rumah BTO ni macam mana, gini. Saya ni baru kahwin 4. Allah. Rezeki. Kat Singapura boleh ke kahwin 4? Is it legal? 4 tak pernah dengar, 2 ada. 2-3 pernah dengar. Tu diorang beli 2 rumah. Macam itu je 2 rumah. Oh, itu ni kita buat next topik lah. Boleh. Okay. Tak bagi tahu orang rumah saya tengah dengar. So tahu macam takut kan. Okay. Yes. Kita nak end off kat sini lah. Ya. Okay, thank you so much everybody kerana sudi mendengar kita pada episod kali ini. Once again, podcast kali ini dibawakan khas oleh Khalifah Realtors. Kalau korang nak jual, beli rumah, sewa rumah, kedai dan apa-apa segalanya, boleh saja telefon mereka di 8892 5882 8892 5882. Okay, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam.